ako nakita nga this is a very successful wedding sa inyong duha nga inyo gipangandoy nga karon nahimo na gyud na materialize na. Number one, stay faithful to your spouse nga makita kung unsa kamo ka tamis sa unang inyong relationship bilang manag-uyab pa. Mas more nga magtamis pagyud ang inyong relationship nga karong minyo na kamo. Amen? Kay ang uban tamis lang kung uyab pa, pero kung minyo na murag pait pa sa kanang asin. So minaot ko nga ato kini mahimo nga isip usa ka magtiayon. And then kung unsa kamo ka caring and loving during the time nga mag-uyab pa kamo, karon kamo minyo na still or remain loving and caring to your spouse, no? So ipakita kanunay nga ang pag-care sa imong asawa, ang pag-care sa imong bana nga maga-maintain ka na aron nga maglong ang inyong relationship as a husband and wife. Okay? And then next is continue and develop your communication. Basi ba nga sa kabisi na, di na ka makapangamusta sa imong asawa, pakamusta sa imong bana. So, i-maintain ang inyong matamis nga communication nga kana gyud mamingaw ka nga dili ka makaistorya sa imong bana, mamingaw ka nga dili ka makaistorya sa imong asawa. And then next is number 4, make God the center of your relationship as a husband and wife. Mao gyud na ang pinakanindot, no? Nga bisan unsa ka maayo nga manag-uyab kung wala ang presensya sa Ginoo, useless ka na. Mao na nga nindot kaayo nga magpabilin ang presensya sa Ginoo sa tanang panahon. And then always remember the special day of your spouse. Karon, unsa ganing adlaw karon? May 4. Especially sa inyong wedding anniversary. Sa inyong birthday, sa iyang birthday, always remember the special day sa imong spouse, no? Basi karon kay bago pa kasal, okay ra. After 50 years from now, makalimot na sa inyong wedding anniversary. But always remember kana nga mga special moment sa inyong kinabuhi. And then be responsible to your spouse. Kamo mao na nga tanan, no, gisulti na ganihan ni pastor. Tanan nga responsable sa imong asawa, sa imong bana, especially sa inyo pag-maintain sa inyong sexual relationship, no? Kana mao na siya ang vitamin sa marriage, no? Sa husband and wife nga mag-maintain ang inyong malipayon nga panag-uban isip magminyo. And then ako gud gina-remind, no, work, there's no gender. Wala gyud ni gender. Tabangan ang asawa sa iyang trabaho, isip usa ka maestra. Tabangan pod ang bana sa iyang trabaho, isip usa ka office worker. O bisan pa sa mga trabaho sa balay, panglaba, luto, no? Tabangan gyud. Paghipos dili kay pangkalat, no? Tabangan ang asawa. Kung unsa ka gwapa karon si Iyada Isel, mas damo nga magagwapa pagud siya kung imo siya ginatabangan, no? Iyado Ryan, og maupod sa imo pod nga asawa, no? Tabangan mo si Iyado Ryan sa imo nga trabaho. Magtad na bangay kamo sa matag-usa. Sa unang panahon sa mga old practices, ingon pa sa mga tigulang ang panglaba iya sa mga babay. For your information, wala kana gender ang panglaba. Matud pa sa usa ka saying, ang tunay na macho, labandero. No? Mauna nga dapat yun magpanglaba ang mga lalaki, no? Magtrabaho. Kaya nga naman,
Kay dili tanang panahon nga kaya ra sa mga babae ang trabaho sa sulod sa balay. Dapat yun tabangan. Namay akong wife, ingon ko, ang akong asawa, gamay pa na daan, unya ang trabaho dako kayo. Kung dili ko sa tabangan, luoy siya kayo. No? Mauna nga, dapat yun trabangan, no? Nindot kayo nga magtinabangay kamo. Okay? And then, be honest to your spouse. Sa tanang mga bagay, may honest kamo sa usag-usa. Sa pangwarta, sa tanang mga problems, ayaw tugua ang imong problema. Share sa imong bana, aron nga magtinabangay kamo kung how to solve your problem. Kay maong inungdan nga magtinyo kamo, kay aron nga magtinabangay kamo sa matag-usa. And then, stay attractive to your own spouse. Ryan, ikaw nakakita sa kagwapa sa imong asawa. Ayaw ibaylo siya sa uban. Amen? O ikaw na, Isel Iyada, ikaw nakakita sa kagwapo ni Ryan. Ayaw sa ibaylo sa uban. Amen? Maugin na nga siya ragyod ang nag-iisang lalaki o nag-iisang babae sa tibuok nimong kinabuhi. Nga gigasa ka na sa Ginoo ang inyong spouse gasa gikan sa Ginoo. Okay? And then sa second to last nga mabilin ko kaninyo, remain faithful to your own God, to worship sa inyong panimalay. Ilabi na sa madaling panahon, magkaanak kamo. Ayaw na dugaya. Mag-anak kamo dayon, no? Ipangayo sa Ginoo. Kay makita nako ang inyo kagwapa o kagwapo nga o malabot nga mga anak. Ayaw yun ninyo kano, no? Unya, maugit kamo mag-invite sa inyong mga bata, mag-train sa pagkilala sa Diyos, sa pagtuon sa mga Bible study, sa mga alawiton sa Ginoo, o labaw sa tanan, giyahan sila nga maka-learn sila sa mga talents nga magamit sila sa buluhaton sa Ginoo. And last, inyo gyud ibutang sa inyong una-una nga you are the members of your family ni Hisel o Ryan, ikaw na po member sa family sa inyong ginikanan ni Hisel o kamo na magpanggaanay kamo sa inyong both sides sa inyong family. O inigbalik sa Ginoo, daghan ng mga blessing inyo ibadawat o kamo mahimong blessing sa inyong panimalay, sa inyong family, sa both side, kamong tanan mahimong usa ka nindot nga pillar sa pagbalik sa Ginoo, mahimo kamong dako nga iwag nga suga niining kalibutan ug kamong tanan mahimong malipayon inigbalik sa Ginoo. Magkuyog kamo dili lamang sa yuta ug labaw sa tanan sa pagbalik sa Ginoo. God bless and congratulations both of you.